তিপ্রামথা তাদের তিপ্রাল্যান্ড ইস্যুতে বারবার সরব হয়েছে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি, সেই ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে সম্মত দিয়েছিল তিপ্রামথা। কিন্তু বর্তমানে তিপ্রামথার অভিযোগ হচ্ছে যে তিপ্রাল্যান্ডের ইস্যুতে যখন তারা সরব হয় এবং অমিত শাহের নেতৃত্বে যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তার বাস্তবায়ন এখনো পর্যন্ত হয়নি। অন্যদিকে যে বাংলাদেশ ইস্যু, বাংলাদেশ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে রাজ্য সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, এই সমস্ত বিষয়ে যখন একের পর এক ইস্যুতে সরব হয়েছে, এবার কিন্তু দেখা গেল যে তিপ্রামথার উদ্যোগে তিপ্রামথার নেতা ডেভিড মোরা সিং আগরতলা থেকে পায়ে হেঁটে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন এবং আজ সকালে দেখা যায় যে বাংলাদেশি ইমিগ্রেশন নিয়ে সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে যে এই কর্মসূচি, সেই কথাই তিনি তুলে ধরেন। কি বলছেন তিনি, শোনাচ্ছি। आज आए ना तो मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता का हिसाब से नहीं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते और एक त्रिपुरा के इंडिजिनस त्रिपुरासा होने के नाते पिछले 75 इयर्स में त्रिपुरा में जिस मसले के कारण यहाँ का इंडिजिनस लोग सेकेंड क्लास सिटीजन की तरफ अपने ही जमीन में अपने अधिकार खो के अपने अधिकार के लिए लड़ाई करना पड़ रहा है, तो उसी जगह से हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम लोग बहुत सारा पॉलिटिकल मूवमेंट्स किए, हम लोग बहुत तरीके का मूवमेंट्स किए, लेकिन अभी तक हम लोग का जो परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक हम लोगों को नहीं मिला। तो अभी हम लोग का ये जो ग्रेटर तिप्रालैंड का इश्यू, उसी मुद्दा को लेकर हम लोग पूरा तिप्रासा लोग एक है और इसी मुद्दा को लेकर हम लोग आंदोलन भी किए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने तिप्रासा एकॉर्ड करके 6 महीने के अंदर हम लोगों को अपना परमानेंट सॉल्यूशन करने का वायदा खुद होम मिनिस्टर जी ने किया है और ये जो एकॉर्ड का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ये इनको एकॉर्ड 12 महीने के ऊपर हो गए, अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो त्रिपुरा का तिप्रासा लोग बहुत ही अभी दुख में है, परेशान में है और मेरा लक्ष्य और उद्देश्य एक ही है। आज जो मैं पैदल रैली कर रहा हूँ यहाँ से আগরতলা से दिल्ली तक का, इसका एक ही मकसद। আপনারা শুনলেন তাদের এই বক্তব্য, তিপ্রামথার নেতার বক্তব্য। গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড সহ আরো একাধিক দাবিতে কিন্তু সরব। অন্যদিকে দিল্লির উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে রওনা দিয়েছেন এই তিপ্রামথার নেতা। তবে কি বিজেপির উপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা? কারণ সরকারের সাথে একজোটে রয়েছে তিপ্রামথা, আর সরকারে থেকেই আবারও এই ধরনের বিরোধিতা। অন্যদিকে পায়ে হেঁটে দিল্লি অভিযান, এই বিষয়গুলি নিয়ে কিন্তু রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়ে গেছে। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।